Everyone, today I am at Kumbhardev Marcel, Honda, and today is the festival of Ganesh Visarjan of 7th day, and the speciality is Sangod. What is this Sangod? Is combination of joining of 2 or more 3 boats and then Visarjan of Ganesh idol. So along with the Ganesh Visarjan, the Tourism Ministry, Panchayat and other NGOs are organizing this float competition. This is based on the theme of Hindu Puranas, Ramayana and Mahabharata. And again, one more interesting thing is, along with Hindus, many Christian groups are also participating in this competition. And they are offered prizes. Every year this festival is organized. Ganesh Chaturthi 7th day Visarjan program and this float parade in the river. One of its own kind of festival of Goa. Go visit here. And here you can see the main Sangod, that is again along with the Ganesh idol. So this is the main boat or main Sangod of this festival. And this river is Kumbhardev Canal, which is joining Madai River and Zuari River. Crowd is gathered here, both the sides of this canal. So here you can see the main chariot or main Sangod, Ganesh idol. So this float is not there in competition, but rest floats are part of the competition. And this is the main Sangod, because of which this all other floats are there. वेगवेगळ्या देखाव्यांक तुमकां हांगा दिश्टी पडटले. भुरग्यां मेरेन ते जाणट्या मेरेन नेट्या मेरेन ह्या देखाव्यांक पार्टिसिपेट जाले आसा, भागाकारी जाल्लेले आसा. मागीर नंदी बैलाचेर महादेव जावं वा वीरभद्र अशे वेगवेगळे तरेचे स्वरूप हांगा तुमकां दिश्टी पडटले. प्रत्येक वाड्यावयल्या भुरग्यांक मेहनतीन काम केलेलें आसा आनी फुडाकार घेवन हे देखावे
शेवटचे मोमेंट. सगळ्या लोकांखातीर एक सूचना. तुम्ही फ्लोट्स पळयतात तातूंतल्यान पयलीं येवन जर तर म्हाका तो सुविचार सारको सांगता जाल्यार ताका आमच्या कडल्यान एक बारीकशें विभव गावडे हांच्यांनी हो सुविचार येवन हांगा सांगिल्लो आसल्या कारणान हांव मागता की तांकां हे पुष्पगुच्छ भेटोवचे. म्हाका दिसता बक्षीस हे वेगळूच जावं. हे दोन मनशां भितर एक वेगळें कितें म्हणटा तें आनंद आनी उत्साह निर्माण करता. म्हणून आयज आमी ताका हे पुष्पगुच्छ भेटयता. देव बरें करूं. हे बारीकशें खंय तरी गरीब आसता दिकून येता आनी म्हाका दिसता की प्रायजीस पळोवन सगळे पार्टिसिपंटूय खूश जाले आसतले आनी सगळे वावगायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर मेळपाक जाय. प्रत्येकान आपलो देखावो बऱ्या रितीन केल्लो आसा. पण परतून एकदां सांगता पयलें प्रायज 1,00,000 रुपया, दुसरें प्रायज 60,000, तिसरें प्रायज आमकां 40,000 आनी कॉन्सोलेशन 3 प्रायजीस 20,000 अशी 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आनी मानधन 10,000 मेळटले सगळ्यांक. देव बरें करूं. तुमच्या मुखार आसा नंबर 16 श्री सार्वजनिक सरस्वती उत्सव मंडळ गोळवाडा. हांच्या ह्या देखाव्यांतल्यान तुमकां जाणून येतलें की सती आत्मदहन पश्चात महारुद्र सेना द्वारा दक्ष सेना पर आक्रमण. सती आत्मदहन पश्चात महारुद्र सेना द्वारा दक्ष सेना पर आक्रमण. श्री सार्वजनिक सरस्वती उत्सव मंडळ गोळवाडा तुमच्या मुखार नंबर 16. तुम्ही मुखार पाहू शकता तो इंद्रदेव वृत्रासुर युद्ध. प्रत्येक भुरगो या देखाव्याक खूप आनंद घेता कारण समोर आपण शकता की 4 भुरगे आपल्या वाट्याची जी कला आसा ती तुमच्या फुड्यान प्रस्तुत करता. थोड़ा उमेदी पार्टिसिपेट करताना आमकां दिश्टी पडटा.
जातली आणि त्याच्या मागे देवीचं गणपती म्हणजे विसर्जन जातले आणि सगळ्यांक प्रसाद दिल्लो वयतलो. त्याच्या मागीर जजीस आमकां तांचो निकाल जाहीर करतले आणि हांगा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी. एक बायल म्हणून स्वरूप त्यांच्यानी धारण केला आणि खऱ्यांनीच तांची उर्बा वाडोवपा खातीर सगळे तांचे फॅमिली जावं तांचे पंचायतीतले मेंबर जावं तांकां भरपूर मोग भेटयता हांगाच्यान. सुधीर. And at last, after the Visarjan of Ganesh idol, this float procession will come to an end, and after that there will be prize distribution function. So be here next year on 7th day after the Ganesh Chaturthi at around 3 p.m. at Kumardeve village, Kumardeve canal. And thanks for watching. दरवर्षात एका देशात एकीकडे हाडपी ही एक सवय आणि गणपतीचे विसर्जन म्हळ्यार सगळ्यांच्या